अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहला मसला तबलीगी जमात को लेकर है या तबलीगी जमात के उन साथियों को लेकर है जिनको 31 तारीख को क्वारंटाइन किया गया था सुल्तानपुरी में। और क्वारंटाइन के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज आपको भी होगी। टेलीविजन वगैरह रोज आए दिन सब लोग देखते हैं, तमाम मेडिकल बुलेटिन्स भी उस पर आते हैं कि शक की बुनियाद पर 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है और अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो जब तक वो नेगेटिव ना आ जाए तब तक उसका इलाज चलता है और नेगेटिव आने के बाद में फिर उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है। यानी कि कोई केस अगर पॉजिटिव है तो उसकी बीमारी सही होने के बाद उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखेंगे और किसी को कोई बीमारी नहीं है उसको शक की बिना पर या वो किन्हीं लोगों के संपर्क में आया जिनको कि ये बीमारी है कोरोना वायरस, उनके संपर्क में आने की वजह से हालांकि उनको नहीं है लेकिन उनको 14 दिन तक रखा जाएगा कि क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी लेट आते हैं। तो 14 दिन का जो ये कार्यक्रम है ये मेरे ख्याल एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पिछले महीने आपको याद होगा जब मरकज के लोगों ने एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब को, डीएम साहब को कि साहब यहां पर लोग हैं, इनको आप खाली करवाइए, मदद करिए, कर्फ्यू के पास दीजिए। वो कर्फ्यू के पास नहीं दिए गए थे और उसके बाद में क्या किया था, फिर उसके 4 या 5 दिन बाद माहौल को इस कदर बना दिया गया, इस कदर बिगाड़ दिया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर करवाई, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाई। दरअसल मकसद तबलीगी जमात के खिलाफ या मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाना नहीं था, मकसद था पूरे मुसलमानों को कटघरे में लाके खड़ा कर देना ताकि मुसलमान फिर किसी भी चीज में बोले नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके ऊपर आप कोई सा भी एक्ट लगा दें, कुछ भी कर दें उनके साथ, वो कुछ बोलने वाले ना रहे, उनको आप इतने डिफेंसिव उसमें लाके खड़ा कर दीजिए, कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिए, जो कर दिया गया। अब फिर से वही मुकाम दोबारा से आता जा रहा है। दरअसल कल हमारे पास एक चिट्ठी आई व्हाट्सएप पर, जो सुल्तानपुरी में लोग क्वारंटाइन हैं उनमें से एक इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिम साहब, उनके 2 साथी हैं अरबाज अली और आदिल अली, इन तीनों के सिग्नेचर हैं उस चिट्ठी में। और चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गवर्नर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर है यूनियन के, हर्षवर्धन साहब, और दिल्ली के भी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको, केजरीवाल साहब को, सबको चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी का जो मजमून है वो जरा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा और उससे आपके, मेरा ख्याल यह है कि आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी और जब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी तो फिर आप इनका भी हाल वही कर देंगे जो आप लोगों ने हाल किया इस सांप्रदायिक मीडिया का। मुझे इस यकीन के साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज बता रहा हूं। वो चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि 31 तारीख को हमें क्वारंटाइन किया गया, 31 मार्च को। क्वारंटाइन का टाइम होता है 14 दिन का। चूंकि हमारे इलाके में, इब्राहिम साहब लिखते हैं, मंगोलपुरी में वो रहते हैं, कि हमारे इलाके में एक जमात आई हुई थी, हमने इन्फॉर्म किया सरकार को कि साहब जमात आई हुई है, तो उन्होंने हमें क्वारंटाइन में रख दिया सुल्तानपुरी में, डीडीए फ्लैट्स में, T4 में। और यहां पर ना सिर्फ उनकी उस जमात को रखा बल्कि जमात से रिलेटेड ज्यादातर लोगों को, यानी 750 लोग, 750 लोग जो जमात से रिलेटेड हैं, क्वारंटाइन में सुल्तानपुरी में रखा गया, जिसमें विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। यह 31 मार्च या 1 अप्रैल 2 अप्रैल को यहां पर भेजे गए। किन लोगों को भेजा गया? जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी लेकिन वो तबलीगी जमात से रिलेटेड थे, उनको क्वारंटाइन सुल्तानपुरी भेजा गया। या जिन लोगों की बीमारी सही हो गई इलाज के बाद, फिर उनको क्वारंटाइन भेजा गया। अब हद यह है कि 31 मार्च से आज 30 अप्रैल आ गई, यानी कि 31 दिन हो चुके हैं। अभी तक भी इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से अपने घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मैंने जब उनसे फोन करके पूछा कि एसडीएम साहब नहीं आते हैं क्या, डीएम साहब नहीं आते हैं क्या, आपने उनसे क्यों नहीं दरखास्त करी
कि भाई आपके क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया, 14 दिन का होता आपको 31 दिन हो गए। तो उन्होंने बड़ी विचित्र बात की, बहुत दुख भरी बात एक कही कि साहब यहां पर एसडीएम साहब भी आते हैं, डीएम साहब भी आते हैं। एसडीएम साहब कहते हैं डीएम साहब करेंगे इस पर ऑर्डर, और डीएम साहब कहते हैं कि उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं। ऊपर से यानी किसके? केजरीवाल साहब के ऑर्डर नहीं आए हैं। याद करो 24 और 25 मार्च को भी यही खेल खेला गया था। जब एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई थी, एसडीएम साहब ने कहा था डीएम साहब को दीजिए, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई, डीएम साहब ने कहा कि साहब अभी हम गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रहे हैं, तब कर्फ्यूवाद इश्यू करेंगे। आज फिर से वही चीज दोबारा से सामने लाके खड़ी कर दी गई है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुका। जो 31 मार्च को गए उनको 31 दिन हो गए, जो 2 अप्रैल को गए उनको भी तकरीबन 29 दिन हो गए, जो 3 अप्रैल को गए उनको 28 दिन हो गए, और इसी तरह से यानी कि 750 लोग जो वहां पर हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को। फिर उनको अभी तक घर क्यों नहीं भेजा गया? आप उन्हें कैद में रखेंगे क्या? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है? यह इलीगल डिटेंशन नहीं है क्या? केजरीवाल साहब और तुम्हें तमाम जिम्मेदार अथॉरिटीज से मैं बताना चाहता हूं कि यह सीधे सीधे से इलीगल डिटेंशन है, और इस इलीगल डिटेंशन में हमें मजबूरी में आपके खिलाफ केस करवाना पड़ेगा। खुदारा रमजान चल रहे हैं, ये लोग ठीक हो गए हैं, इन लोगों ने प्लाज्मा भी अपना दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें अपने घर जाने दीजिए, या फिर बताइए कि आपने किस वजह से रोका हुआ है, या फिर बताइए कि साहब क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन नहीं 28 दिन है या 30 दिन है। कुछ तो बताइए ना। आप ऐसे तो नहीं रोक सकते कि नहीं साहब नहीं जाने देंगे बस। भाई कानून का मुल्क है ना ये आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। ये नहीं होने का है और ये हम होने नहीं देंगे। आपको बताना होगा कि आपने इनको इलीगल डिटेंशन में क्यों रखा हुआ है, वरना ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसमें फिर उसके जो भी नताइज निकलेंगे उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हम आपको चेता रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज कि खुदारा इन लोगों की अगर गलती नहीं है, इन लोगों की बीमारी ठीक हो गई है, ये लोग बीमार नहीं हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इनको इनके घर जाने दीजिए। और अगर ये लोग अभी भी बीमार हैं तो आप बताइए कि वो जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं, 3 बार उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 3 बार। जब पहली बार आई तो कहा दोबारा आएगी तो भेजेंगे, दोबारा आई तो फिर कहा तिबारा आएगी तो भेजेंगे, तिबारा भी आ चुकी। कितनी बार आप क्वारंटाइन की रिपोर्ट्स लेंगे? दूसरी बात, आपने जो खेल खेला तबलीगी जमात को बदनाम करने का, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि तुम जितनी चालाकियां करते हो, तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो करो, और मैं बेहतरीन चालाकी करने वाला हूं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? एक शेर के साथ मैं उस चीज को कहना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, इन्हीं जमातियों ने जिनको रात दिन बदनाम किया गया, बुरा भला कहा गया, इनको तालिबानी कहा गया, इनको फिदायीन कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, इनको जिहादी कहा गया, अल्लाह ने इन्हीं जमातियों के खून में वो चीज पैदा कर दी, और हमारे साइंसदानों के दिमाग में वो चीज डाली कि इनके प्लाज्मा से जो लोग सही हुए हैं, हमारे लोग सही हो सकते हैं जो बीमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हुए हैं, और तमाम तबलीगी जमाती अपना प्लाज्मा दे रहे हैं जो भी इस बीमारी से बाहर आ गए हैं। तो तबलीगी जमातियों के लिए जिन लोग अपना प्लाज्मा दे रहे हैं, और केजरीवाल साहब जो आपने पूरे का पूरा एपिसोड किया, आप लोगों की सबकी नजर एक शेर है, सभी ने मुझ पे ही जब तोहमते वबा रख दी, सभी ने जब मुझ पे ही तोहमते वबा रख दी, तो मेरे खून में अल्लाह ने शिफा रख दी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की शिफा रखी हुई है कि प्लाज्मा आज इन्हीं लोगों का लिया जा रहा है जिनको आप लोगों ने इल्जामात लगाए थे। अब मैं अपने दूसरे पहलू पर या दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे इशू पर मैं आ रहा हूं। वो इशू है कि पिछले 5 महीने से दिल्ली में
मौज़िन और इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई है। देखिए, मौज़िन और इमामों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड में तमाम पैसा वो आपका और हमारा है। वो हमारे बड़े बूढ़े अपनी ज़्यादतें छोड़ गए हैं, और इतनी छोड़ गए हैं कि अगर मैं वक्फ की प्रॉपर्टियों को मार्केट वैल्यू में तब्दील करूं तो तकरीबन हर हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो अभी मां के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, 50 रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो तनख्वाह हमारे वक्फ बोर्ड से दी जाती है, किसी और से नहीं दी जाती है। केजरीवाल साहब फिर 5 महीने से तनख्वाह क्यों रोकी हुई है? कोई जवाब है इसका आपके पास? पहले आपने कहा कि इलेक्शन में बिजी हैं साहब। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই ভিডিওতে যে ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে উনি হইতেছেন আমাদের নিজামুদ্দিনের যে হালত আসার পরে পুলিশের পক্ষ থেকে যে এফআইআর আর বিভিন্ন কিছু আইনি কার্যক্রম চলতেছে, এগুলোর জন্য জবাব দেওয়ার জন্য লিগ্যালভাবে আমাদের নিজামুদ্দিনের পক্ষ থেকে ওনাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ওনার নাম অ্যাডভোকেট শাহেদ আলী সাহেব। তো ভদ্রলোক যৌক্তিক কিছু ডকুমেন্টারি কথা আজকে সবার সামনে পেশ করতেছে, যেটার পুরোটার তর্জমা করতেছি না, মোটামুটি সারাংশ কিছু কথা রাখতেছি। আমাদের কিছু সাথী যারা উর্দু একেবারেই বুঝে না তাদের কাজে আসবে। আপনারা অনেকেই উর্দু বুঝেন, এই জন্য পুরোটা তর্জমা করা হলো না। মূল কথা হইতেছে যে আমাদের কোনো এক সাথী সুলতানপুরি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন, দিল্লির একটা এলাকার নাম সুলতানপুরি। ওখান থেকে অ্যাডভোকেট সাহেবের কাছে ওনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাইছে যে দেখেন, কোয়ারেন্টাইনের ব্যাপারে উনি বলতেছে আপনাদের সবারই এলিম আছে, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতেছেন যে একটা মানুষ কোয়ারেন্টাইনে কতদিন থাকে আর কোয়ারেন্টাইনে কাকে রাখে। তো কোয়ারেন্টাইনে থাকে 14 দিন। তো আমাদের সাথীদের মধ্যে এরকম সুলতানপুরিতে যারা ছিল তাদের মধ্যে অনেকে এরকম যে তাদের 30 দিন, 29 দিন, 31 দিন হয়ে গেছে। তাদের রিপোর্ট এরকম আসছে যে একবার, দুইবার, 3বার টেস্টের পরে তাদের রিপোর্টগুলো নেগেটিভ আসছে, তারপরও তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া হচ্ছে না। অথচ তাদের মধ্যে প্রায় 750 লোক এরকম আছে, তারা ইন্ডিয়ান। তাদের অপরাধ কি বলে তারা নিজেরা করোনা রোগী না, তারা জামাতেও যায় নাই। তাদের এলাকায় সুলতানপুরিতে জামাত আসছিল, মসজিদে মহল্লাতে জামাত আসছে, ওই জামাতের সোহবতে সংস্পর্শে তারা গেছিল। পরবর্তীতে আমাদের সাথীরা নিজে থেকেই তারা হুকুমতকে জানাইছে যে আমাদের এলাকায় জামাত আসছিল, আমরা এই জামাতের সংস্পর্শে ছিলাম। জামাত আসলে সাধারণত আমাদের এলাকাতে আমরা জামাতকে সময় দিয়ে গাস্ট করাই, তালিম করাই, এরকম। তো এতটুকের কারণে তারা জামাতের সাথে একটু সোহবতের সময় দিছে। এই জন্য ওই সুলতানপুরি এলাকায় প্রায় 750 জনের মতো সাথী সবাইকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। তাদের কোয়ারেন্টাইন করার পরে তাদের রিপোর্ট আসছে। রিপোর্ট আসার পরে তারা মোটামুটি বেশিরভাগ বলতে গেলে প্রায় সবাই নেগেটিভ আসছে তাদের রেজাল্ট। কিছু সাথে পজিটিভ হয়তো বা ছিল আগে থেকে, কিন্তু যাদের পজিটিভ ছিল আল্লাহ পাকের কুদরতে তাদেরও দেখা যায় 14 দিন পরে নেগেটিভ রেজাল্ট চলে আসছে। তার মানে এখন 100% সবাই নেগেটিভ। তো নেগেটিভ আসার পরে নির্ধারিত যে সময় আছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের, যে নেগেটিভ রেজাল্ট আসার এতদিন পরে সে তাকে ছুটি দেওয়া হবে, সে তার বাড়িতে চলে যাবে। কিন্তু আমাদের সাথীদের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও আরো 10 দিন, 12 দিন, 15 দিন কারো অতিরিক্ত হয়ে গেছে, তাদেরকে ছাড়তেছে না। না ছাড়ার কারণে এখন অ্যাডভোকেট সাহেবকে ওনারা জানালেন। অ্যাডভোকেট সাহেব বলতেছে যে এটা কোন ধরনের কাজ, তাদেরকে কেন ছাড়া হচ্ছে না? বলে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। তো আমাদের সাথীরা বলছে আমরা জিজ্ঞেস করছি, ওনারা আমাদের রিলিজ পেপারে সাইন করে না। এসডিও সাহেব বলতেছে আমাদের ওনার বড় অফিসার যে আছে সে করবে, উনি বলতেছে না আমি করব না, অমুক করবে। সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা যিনি, ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, উনি বলছে উপরের অর্ডার আসে নাই, উপরের নির্দেশ আসলে পরে করব। উপরের অর্ডার বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন? যে ওই এলাকার মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির কেজরিওয়াল সাহেবকে বোঝাচ্ছে যে কেজরিওয়াল পক্ষ থেকে অনুমোদন আসলে তখন আমরা করব। উনি বলছে আরে এ তো দেখি এই পুরানা হিস্টোরি, এটা এই পুরানা সিন। ঠিক নিজামুদ্দিন মার্কাজের সাথে তো প্রথম তারা তাই করছিল। নিজামুদ্দিন মার্কাজ যখন সাথীরা আচানক হঠাৎ লকডাউনে আটকা পড়ে গেলেন, ওনারা বারবার মার্কাজের পক্ষ থেকে এক জামাত যায় পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করলেন, পুলিশের কমিশনারের কাছে যোগাযোগ করলেন যে আপনারা আমাদের সাথীদেরকে বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, গাড়ির ব্যবস্থা করেন, তা না হয় আপনারা কমসে কম অনুমোদন দেন, গাড়ির খরচা আমরা দিব। তারা তখন এই পুরাতন সিন এখন যেটা করতেছে ওইটাই করছিলেন।
এই কর্মকর্তা করবে না, উনি করবে, উনি করবে না, উনি করবে, একজন আরেকজনের কাছে পাঠায়, এরকম করতে করতে দিন ক্ষেপণ করে, সময় ক্ষেপণ করে, শেষে বলে কেজরিওয়াল সাহেব করবে, এরকম করতে করতে ওনারা সময় ক্ষেপণ করে লাস্টে এই দোষ আমাদের উপরে চাপাই দিল যে আপনারা এতদিন পর্যন্ত কেন মার্কাজের মধ্যে এতগুলা লোক ছুপাইয়া ছিলেন, অথচ মার্কাজের শুরু থেকেই তাদের কাছে জানানো হয়েছে। ঠিক এখন আবার সেম আমাদের সাথীদেরকে এই হ্যারাসমেন্ট করতেছে, বলতেছে তাদের লকডাউন, তাদের কোয়ারেন্টাইনের সময় শেষ, অথচ তাদেরকে বাড়িতে যাইতে দিচ্ছে না। উনি বলতেছে ওনার দোহাই, উনি দিতেছে ওনার দোহাই। তো উনি বলতেছে এটা কেমন ধরনের কথাবার্তা। তো উনি মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতে, কেজরিওয়াল সাহেব এটা কি ইলিগেল, অন্যায় ভাবে আমাদের সাথীদেরকে এক পর্যায়ে বলা চলে, এটা কি ডিটেনশন না? আপনি কি তাদেরকে ডিটেনশন খাটাচ্ছেন না? এটা কেন করতেছেন আপনি বলেন? আপনার স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে এরকম কোনো বিধি আছে কিনা অন্যায় ভাবে কাউকে আটকায় রাখার? এটার জবাব দেন আপনি, অথবা ওনাদেরকে ছেড়ে দেন, নতুবা আমি আইনি ভাবে মোকাবেলা করবো। আমি এর জন্য প্রয়োজনে হাইকোর্টে যাব, সুপ্রিম কোর্টে যাব, আমি দেখে নিব এটা। তো এটা ছিল মোটামুটি মজু। আর আরেকটা বিষয় এখানে উনি উল্লেখ করছেন যে প্রায় 5 মাস হয়ে গেল এই এলাকার ইমাম সাহেব এবং মুয়াজ্জিন সাহেবদের ইন্ডিয়াতে তাদেরকে সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়, তাদের ভাতাটা কেন দেওয়া হচ্ছে না? তো বলে এই ভাতা আপনি কেন দিচ্ছেন না, এর কারণ কি? আপনি কেন বাহানাবাজি করতেছেন, কেন তাদের সময় ক্ষেপণ করতেছেন? আর এই ভাতা তো আপনার কাছে তারা কোনো করুণা না, এটা আপনাদের কাছে কোনো অনুরোধ, আপনার কোনো সাহায্য সহযোগিতা, ভিক্ষা চাইতেছে না। তো এই ভাতাটা যে দেওয়া হয় এটা ওয়াকফ স্টেট থেকে দেওয়া হয়। আর ওয়াকফ স্টেট যে সম্পদ, এটা কার? বলে এটা আমাদের মুসলমানদের সম্পত্তি। আমাদের মুরব্বীরা যারা এই সম্পদ তারা ওয়াকফ করে গেছে, এটা এই পরিমাণ ভ্যালু, এই সম্পদের এই পরিমাণ দাম, যদি বর্তমান মার্কেট হিসাবে এই সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, মানে এক এক হিন্দুস্তানি মুসলমান কি পরিমাণ টাকার মালিক হবে কল্পনাও করা যায় না। তা আমাদের সম্পদ থেকে আপনি আমাদের ইমাম সাহেব আর মুয়াজ্জিন সাহেবকে সম্মানী ভাতা দিবেন, আর এটা 5 মাস ধরে আটকায় রেখে আপনি একের পর এক নাটক করতেছেন। আগে বলছেন আমার ইলেকশনের ব্যস্ততা, এখন ইলেকশন চলে গেল, তারপরে এখনো দিচ্ছেন না, একের পর এক এরকম টালবাহানা করতেছেন। বলে এটা আপনি কেন করতেছেন? তো মোটামুটি কথা ছিল এই, আসলে আরো অনেক কথা হয়তো ছুটে গেছে, মোটামুটি জিস্ট কথাটা আপনাদের সামনে রাখা হলো। আর বলার উদ্দেশ্য আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলাই কারণে ওয়ালা জাতুন। এর মধ্যে আরেকটা কথা বলছে যে দেখেন, যেই লোকগুলোর উপরে তহমত দিলেন, যাদের নামে এত বদনাম করলেন, যাদেরকে তালেবান বললেন, যাদেরকে করোনা ফেলনেওয়ালা বললেন, যাদেরকে জঙ্গি বললেন, অথচ আল্লাহ তাআলা কি না পারে ওই লোকগুলোর কাছে আপনাদেরকে মুহতাজ বানাইলো। আল্লাহ পাক তাদের রক্তের ভিতরে আপনাদের শিফা লুকায় রাখছে। এখন তারা প্লাজমা দিতেছে, তাদের রক্তের দ্বারা আপনাদের হিন্দুস্তানের বহুত ভাই এখন সুস্থ হইতেছে। বলে আল্লাহ তাআলা যদি করে এরকম, যে উনি বলতেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা যে বলছে আমি সবচেয়ে বড় মকরবাজ, আমি আল্লাহ তাআলা বলছে যে তোমরা আমার সাথে চালাকি করো, আমি সবচেয়ে বড় চালাক। যাদেরকে তোমরা জলিল বেইজ্জত করতে চাইছিলে আমি তাদেরকে ইজ্জত দিয়ে দিলাম, তাদের রক্তের ভিতরে তোমাদের জন্য সুস্থতা লুকায় রাখছে। বলে এই জন্য ভাই মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা ভিডিওটা আপনাদের কাছে শেয়ার করার আরেকটা উদ্দেশ্য হলো আমরা সবাই আল্লাহ পাকের কাছে খুব দোয়া করি। রমজান মাস যাইতেছে, হার ওয়াক্ত দোয়া কবুলের সময়, তাহাজ্জুদের সময় খুব দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা এখানেও তারা যে নাটক করতেছে, হয়তো এটার ভিতরে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কোনো খায়ের লুকায় রাখছে, হয়তো এটার দ্বারা তাদের সামনে আরো কোনো বেইজ্জতি অপেক্ষা করতেছে, আমাদের সাথীদের জন্য ইজ্জত হয়তো অপেক্ষা করতেছে। তো যেন আমরা সবাই খুব দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কামকে হেফাজত করে, কাম করেন ওয়ালাদের হেফাজত করে, এই কামের মার্কাজের হেফাজত করে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আমিরের হেফাজত করে, সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা এক আর নেক বানায় দিয়ে দেয়। আমরা সবাই দোয়া করি ইনশাআল্লাহ।